Hai semua, kembali lagi di podcast Tepi Pantai, yuk ngobrol santai. So, di episode keempat kali ini, kita kedatangan tamu, a lovely couple yang udah berhasil merasakan nikmatnya investasi di Ciputra Beach Resort. Kalau tadi di episode 1, kita udah mendapatkan insights tentang hospitality management, annual yield-nya berapa. Kita juga udah tahu insights kira-kira range per tahunnya mungkin secara rupiah berapa. Lalu kita juga tahu fasilitas-fasilitas yang ada di Bali Beach Glamping, terutama dari food and beverage industry dari executive chef Bali Beach Glamping. Kali ini kita akan dengar langsung honest review dari pemilik unit di Ciputra Beach Resort. So, please welcome Mario and Ibu Yati. Oke. Bu Yati, mungkin untuk start sebelum kita bicara lebih dalam lagi tentang investasinya, udah berhasil menikmati passive income ya Bu ya sekarang berarti ya. Kita mau tahu dulu sedikit background dari Ibu Yati dan juga Mario. Kira-kira mungkin lahir di kota apa gitu, mungkin kenapa bisa akhirnya memilih untuk tinggal di Bali? Saya lahir di Subang, Jawa Barat, tapi tinggal di daerah Purwakarta. Tinggal di daerah Purwakarta. And what about you, Mario? I grew up in Germany in Hamburg. Hamburg. You decide to move to Bali, and then on which year is that? When I've been meeting my wife here in Indonesia, and we've been here on holiday, so I decided maybe one time we will move from Germany, and that was my idea. So, how's the idea going? Is it right the perfect decision for life? Or Yeah, perfect. perfect decision. Perfect. Amazing. Okay. So, kalau sekarang mungkin Bu Yati dan Mario udah retire tinggalnya di Ciputra Beach Resort. Keseharian sehari-hari di Ciputra Beach Resort ngapain aja, Bu Yati? Relax ya, more relax. We know is Small. like holiday every day. Yeah. It's like holiday and but not boring. Never boring. All right. So, how do you enjoy your leisure time? Like you go surfing or what are you? Surfing, walking with. We have 2 dogs. Already, we found also 2 cats, baby cats, and puppies. And I'm walking with the dogs. Sometimes here the Bali Glamping. Seberapa sering kira-kira kalau di sini kan lokasinya dekat sama area Canggu gitu ya Bu Yati ya. Seberapa sering mungkin Bu Yati dan Mario juga berkunjung ke Canggu, menikmati beach clubnya gitu. 1 month time ya. Beach club. Yeah. In Canggu. Canggu, yeah. First time when we come to Bali, we stay in. We have booked the room, and then we stay. I think one month or 2 months in Canggu. It's enough. I like more little bit quiet. What? Yeah. But sometimes it's nice also to go to Canggu because it's a lot to see, many beautiful men and girls, and many shops. It's nice. Nice to see. Just eating. Yeah. Tadi kita udah bicara ya Bu Yati, kenapa akhirnya bisa pindah ke Bali gitu ya. Nah, kalau untuk Bu Yati sendiri memilih akhirnya tinggalnya di Ciputra Beach Resort deh. Apa alasan utamanya kenapa memilih Ciputra Beach Resort? Lebih tenang ya. Lebih karena kita di Jerman di big city, jadi lebih memilih yang lebih tenang gitu. Jadi buat tempat tinggal memang cocok daerah sini. Lebih tenang ya, dan lokasinya pun mungkin karena areanya cukup tenang tapi nggak jauh dari Canggu gitu ya. I see. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan sedikit nih, mungkin setelah memilih tinggal di Ciputra Beach Resort, kira-kira hal apa yang sehari-hari paling dinikmati sama Bu Yati dan juga Mario? Ya, jalan-jalan di pantai. Jalan-jalan di pantai.
Kalau enggak naik sepeda motor, keliling sini, lihat pesawahan kan. Karena kan view-nya juga banyak ya, nggak cuma pantai. There's also mountains behind Ciputra Beach Resort, right? We've been there. You've been there. So the paddy field of We've been also in Karamas Beach. And yes, many beautiful places here. You need a lot of time to see everything. So, mungkin banyak dari audiens juga nih yang pengen menikmati masa-masa pensiun seperti Bu Yati sama Mario. Kira-kira boleh nggak di-share tips-tips apa aja nih? Gimana cara mempersiapkan hari tua seperti Bu Yati sama Mario nih? Pertama optimis ya, Optimis. kerja keras, tabung, hidup sesuai dengan kemampuan. Jadi nggak boleh gini. Iya, dari penghasilan harus disisihkan. Begitupun kita. Kita boleh beli barang branded, tapi tidak over gitu. Ada yang harus disisihkan untuk masa depan. Untuk pensiun dini lebih bagus. Dan setelah udah menyisihkan, udah ada struggle-nya, pada akhirnya ada di satu titik yang bener bisa menikmati semua gitu ya. Berarti ya. I see. Oke, mungkin sekarang kita mau lebih membahas tentang investasinya di Ciputra Beach Resort. Karena dari informasi yang aku udah dengar, Bu Yati dan Mario nggak hanya memiliki 1 unit, tapi sudah ada berapa Pak? 2 unit berarti ya. Dan di klaster yang sama atau berbeda? Di klaster yang sama, unit berbeda. Jadi yang satu di D05, kita tinggal di F03. Kebetulan yang di D05 kita sewain ke orang asing juga. Oke, dan semuanya berarti di klaster Sadana. Sadana, betul. Nah, kalau dari klaster Sadana sendiri, mungkin kan lokasinya nih yang paling deket sama Bali Beach Glamping gitu ya. Nah, kalau dari lokasi Sadana sendiri, kira-kira kenapa bisa milihnya Sadana? What makes you decide to I'll choose Sadana over the other clusters? At the place we've been there 4 years or 5 years ago. 5 years ago, and then we check is Ibu Rika, and then we decided what we want, and my idea or our idea was one for us and one for rent. And then I think it's a good place because Not Yeah. big ya. not too big and tied to the beach, very close to the beach and very nice. Yeah, before we can just imagine, and we just saw some 3D design and the pictures, and was good decision. And we decided it's good in investment also. I talked with my wife. She said Ciputra is like famous. It's big company, not small, and so the risk is also minimal. Yeah, so up until now, what I can get is you love the location of the house itself, and secondly, it's about the design of the homes. yeah, nice design. Property management, property management. Yeah, So because we are living in Germany, but we buy cash. So I search in Google, Ciputra. I said, oh, okay, it's no worry. It's a well-known developer. yeah. I see. So that's what convinced you to finally purchase a home at Front of Ciputra. our home we have swimming pool, also very nice. Yeah. Sometimes after surfing I just relax in the swimming pool or swim some rounds. Yeah. Very nice. To enjoy retirement. It's very nice. Oke, Bu Yati, aku mau tanya. Jadi tentunya fasilitas di sekitar Ciputra Beach Resort ini kan juga banyak ya, Bu Yati ya. Nggak hanya beach glamping gitu ya.
akan pengembangan akan terus berlanjut, terutama juga infrastruktur yang sedang dibangun menuju tol menuju area Tabanan gitu ya. Nah, mungkin harapan dari Bu Yati dan juga Mario sendiri ke depannya untuk Ciputra Beach Resort seperti apa nih? Dengan seluruh pembangunan yang udah ada sekarang, support dari pemerintah gitu, kira-kira ke depannya harapannya gimana? Gitu. Ya, untuk fasilitasnya mungkin ya kayak untuk kesehatan. Ada kan kalau orang asing kan beda ya. Kalau misalkan dia sakit kan nggak mungkin langsung ke puskesmas ya. Nah, harapan kita itu ada fasilitas kesehatan yang nggak usah jauh-jauh lah kalau misalkan kondisi urgent. Terus food court juga. Selama ini kan Gojek, GoFood atau kita jalan sendiri ke Canggu. Kalau misalkan mau makanan yang lebih Eropa gitu ya, berbau-bau Eropons. Ya harapannya ke depannya itu aja sih. Mungkin boleh di-share juga nih ke teman-teman dari sahabat Ciputra. Kenapa mereka harus memilih Ciputra Beach Resort kalau mau punya rumah di Bali? Untuk nilai investment tidak akan rugi. Tidak akan itu perlu di-underline. Iya. Tidak akan Rugi karena lokasi perfect, desain juga. desain bagus, apa ya namanya dari bangunan juga lebih, material bangunan juga kualitasnya lebih dari yang lain. Soalnya kita ada beberapa properti juga beda aja. Security-nya bagus. Selama kita tinggal di Ciputra, security bagus. They are very friendly. Yeah, when we have something, some problems or we want to ask something or some help, they are always for us. I see. So everything is very supportive to live in Ciputra Beach Resort yet. Do you have any plans to add more units at Ciputra Beach Resort? Like knowing that the passive income that you've been receiving is, it's very good amount. Yeah, we decide maybe Respara ya. reservoir, also very nice, also very tight to the beach, very close to the beach, and but we see later everything about deal and money. See. So I think maybe just before we close the podcast, mungkin dari Bu Yati juga sama Mario, ada 3 kata terbaik yang bisa describe Ciputra Beach Resort. Terpercaya, handal, profesional. Alright. Podcast Tepi Pantai. Yuk ngobrol sana. Okay, thank you so much for your time, Mario. Thank you so much. Thank you. Bu Yati.